Buenas, mga bisinos. Shout out na di aton mga Girl Scout yan sila ara activities. Kung ustedes, good luck na di ustedes mga activities ng mga girls di aton. Este tarde man discuss kita por causa na di aton mga flamingo or table antorium. Updating kita kaya man vlog yu este dikil dia ya anda kita. Siyembra, yaman pro pa kita kanila. So, este mga bisinos e resulta tay man mira kat kita dali kat kita mira kimodo ya di guapa di atun mga flamingo bin guapa kat sila bin mucho kat sila ara mga flores. Este mga flamingo pwede tamin kita kanila usa. Pwede kita kanila ponen na di atun mga sala kay floryaw ya sila daan na artal bakaya o na kusina anywhere na di atun parts of the house pwede kita kanila karga ipone. Na este tamen bonito tamen pang regalo na mga birthday este di atun mga flamingo. Si bien Floriao ele, ansina di Floriao, dali kita kunel di aton mga birthday celebrator. Ben happy kat sila, di ba? Pwede tamin kita kanila usa na wedding, este mga flores, pwede tamin usa. No, kay bien bonito kat sila. Itambien, pwede tamin kita usa kung este during na November 1st and 2nd during kalag-kalag para na sementeryo na di aton mga departed loved ones. Pwede kita kung este pone, mga flowers. El mga flamingo or antorium, pronto man ele floria, provided bisisita sila kanila, bonote gayot, ukere este maga siyembra, si icha kita siyera, kabarya kidaya ele, daw semento ya, na duro, no mas hindi ele floria. Pero si buwakhak, el di atun mga pating mix, yapon ni kita bonote, o di ba meskla kita de palay, bulok ya ele, kidagat ele bien gordo, pwede pa kita fertilizer. Pwedeng osmocot, pwede tamen complete fertilizer, o di ba kaya vermicast para na di aton mga flamingo. Kiri-kiri gat este sila, rega kanila pirmi. Hindi tamen sila kere, sa LDE lang mga pating mix, ya esta el agua, man muri tamen el di aton mga siyembra. Kere ele, once rega kita, el mga agwa tamen, dayon ay kay, no? Kay buwakak man ele, pronto tamin ele. Hindi le man stay el maga water, hindi le ay muri. So silang mga bisinos man update kita di aton mga flamingo, bin guwapa ya gayot sila. So ansina lang el di aton care tips para na di aton flamingo antorium. Kung estado, bye-bye!